Voilà. Kanganga loibla beke. Namu. Magafina nena londi. Namu. Kosla mayali horonya le kanga. Namu. Me moninga muri hanso. Namu. Kanganga loibla ba. Namu. Abla. Namu. Awuli ne somara ne bla. Namu. Abla na mamli vitilité. Allah kono. Kaba kana offert beta. Namu. Kaba ka do vitri fe kana mamli kono fen beta. Namu. Ala na faninu. Namu. Ka beta. Namu. Kanganga balu. Namu. Kangan konelu. Namu. Kangan janelu. Namu. Kangan silibelu. Namu. Kangan kamaradu be. Namu. Ana mengo horonya ni ala togole kangaya. Namu. Memani ngamuri hanso. Namu. No ebla beke. Namu. Ebla na mamli vitrité. Namu. Ay fade no mamli mendi jeliluma. Namu. Ay fade. Namu. Kele dinya do suba fe boli do sonja do. Namu. Fade nyale matanga do. Namu. Il fade no mamli menta ko di jeliluma. Baru no mamli mendi jeliluma. Namu. Mani ngamuru la ana lentre sumundia la ambole sumundia 4 wati. Namu. Ale wula so na kanganga lula na mamli vitrité. Namu. Ay bla ko fe vitrité. Namu. Mani ngamuru na amene ko sila mayale kangaya. Namu. Me kanga mani ngamuru hanso. Namu. Ala ka soro ya. Amen. O te pasi. Namu. Angoni bon. Namu. Setan yesiguna ala yi. Namu. Me ala li besri woni ngela. Namu. Me kanga ngalu fone mani ngamuru ko ni mana bla targu la dam. Namu. Kana na me mamli vitrité. Namu. Kana offert. Namu. Anna faninu. Namu. Anna samaralu. Namu. Abe. Nere ndogweba. Ka beta ko ari. Namu. Nala so Fani be. nala so Anna fani be. Ibrahim na fani be da. Anna fani be. Namu. Kaba kana na vitrité. Namu. Lai. Kirai. Lai. Mani ngamuru lu Nindamne le kangaya. ni ndamne le kangaya ni. Namu. Ni kebira do te mani ngamuri le ko fosu ya la teni fa anka ibulu bola ini ko ido ba. Anka ibulu bola ini ko. Problem tadi be. Namu. Ay fadi ay d'accord problem tadi kay de jelilu. Namu. Dinya ko ni nya na mamli vitrité tiri kangaya ni. Namu. Ni fadi yabo bla de se kanga fo jeli la fani. Namu. Ni samana bla de se kanga fo jeli la fani. Namu. Ni wu fer bla de se kanga ni balo le bla de se da fo sunali. Namu. Mani ngamuru la ambo fana bla ay tarkudo. Namu. Be ko ni nya na ni kena kan ko de mai. Namu. Right. Kirai. Yelene fo. Right. Namu. Agba tente de kini bulu madumi. Amgo nyala kanga ka nyala. Mani ngamuru le no akaba ina ko ne duni abe kanga le no ni. Namu. Ka jeli la mamli vitrité ka na fani na na samare na na febe ta. Namu. Ay fade no mamli me di jeli luma. Namu. Ay may suya li bode dia sidon mais kanga ngala ibla tarku la dam. Namu. Amra beni fo ali kaburu fera am beni fo. Namu. Nala sonama. Namu. Ni ngoni bla génération montagne soro ya man ngai la jikelu. Namu. Anna lentre sumundiale kanga ngura. Namu. Amra do 4 wati anya wula somara na na mamli vitri blati. Namu. Anna fani na na samra bebra wa. Namu. O te basiri ni o bere bo fo na to de ga fididi. Namu. Man ngamura ibla tarku la dam. Namu. Ala ka sono ya. Namu. Merci beaucoup. Coupez la vidéo. Salam alaikum la famille. Je viens de me réveiller, j'ai vu certains messages sur mon compte, sur ma page, concernant l'action qui s'est passée à Kankan. Moi, je que ce n'est pas les Maningamori seulement qui sont à Kankan, qu'il y a les étrangers et des trucs. Non, mon frère. Robena signalé. Ibra na sigiri a photo le koma kasuba ila dugu le koko bla ke sigiri a photo le koma kasuba ila dugu Ibra se kurusa koko bla ke kurusa a photo le koma sale na dugu ba wi le tayini koko bla ke kanga a photo le koma ninga mori lu ba baninga be sigi do moninga mori le fes moninga mori le no mamli vitrité moninga mori le no na fin suya c'est le moninga mori qui m'ont volé mo fla le to fla kanga kaba ni ba foko kankan kabalu iba foko kankan konelu ne kama ka foko mo ngamuru lu kan ko mo ngamuru li no kankan sigi ba jonta kankandi kangam la ke tarku me de jelma ko ta londi asili mla ke kamena ne jelma ko ta londi kuma le mai wala kala fola kanye an kana do dugu bero ko ka tarku do sutura non te kankan sigi le nyame ngane ne jelma ko ta lo nye sa rencontrer la fana do aye kuma wulutoyi nebo fode kabaile no na fin suya moninga muri le no parce que moninga muri le taini
ne sa flanko kone l'état kangani ou ben ne sa flanko Sidibé l'état kangani ou ben ne sa flanko Traoré l'état kangani ou ben ne sa flanko Kouyaté l'état kangani ou ben ne sa flanko Keita l'état kangani man gabori le kangan man gamori l'état kangani faut que man gamori le trop fort mais te sero tinyala konyo kuma fo après comme il lo kakate wo mo mamli sane hede siri mboko to o dugu tel la gene an dugu men duma jeli mo ngote kase kankan do atay ne kana deniya be ke kankandi nkana première année ke kankandi kana ha 10e ni kankan moi j'ai grandi là kankan nkana école primaire ke école Kontélé nkana collège ke école Morfinyan Diabatélé. Moi je connais kankan plus que Sigiri. C'est là-bas que j'ai grandi. Donc, moi je vais bel et bien dire ça. Ne te savons pas Traoré l'état kankani. Kabay kon est ni kabay l'état kankani. O taruku yo kuma yin. Bon, aye o kulu to. Ne te mo nante mo bosilante mo jirahila. Mais ne la mamli vitri télé kankani wontre sumundi ali. Karo kele ni kono ne bla tourner flaque kankan. Ko sumude o réconciliation sigi kankan au nom de Mamadou Batos Camara. Ko kankan demsen nali. Ne mo tolon kurusa matolo sigiri ya mfabra le sigiri matolo sigiri ya matolo kurusa matolo konakiri mafoike. Nara ben kuma ere sumu sigi kankan ne mbali a oron poena. Kankan betre ayo yini ngalike. Moi j'aime kankan plus que sigiri même. Ça je vous dis. Mais ni mantoro ka soro kankan fonko foli. No folale. Ne ma kabane ni ne kanin ko kabaile na fensunya parce que ni do na Traoré la lu kono ye famille la quand tu rentres dans la famille Traoré ya fala le ko Traoré lu iba do connaît la famille kono ya fala ko connaît lu iba do keta la famille kono ya fala ko keta famille kabaile ta kankandi man gabori l'état kankandi donc ni mantoro ka soro kankan fanyo fole c'est kankan appartient à les man gamori ati siara sisi bera fola orode aha ba do ye maninga da ite maninga kamena do maninga tole do ila wi te maninga jere wolodi est-ce ne sa fala ko Traoré l'état kangandi ou ben ko Traoré non la fensunya est-ce kanka appartient à les Traoré kabay l'état kankandi ou ben ina tole dugu sigi nyako ou ben ina tole kankantari kuko kabay l'état kankandi ne bo fode maninga mori non na vitrité maninga mori non na téléphone ta maninga mori non na offerte maninga mori non na faninu ta mamli kono passer maninga mori l'état kankandi alors ne bo fode kankan duma ne la gine sobedi ne wala sumusi kankan ko kankan kai ka biano jonka bilu lokren dinema qui m'a donné 1 franc à kankan que ça soit les cabales les mangamuri qui sont à l'extérieur ou bien à l'intérieur qui m'ont donné 1 franc parce que ibran sumu euro réconciliation sigi kankan ko kankan li biano ibran sumusi en fabra amra na watandi ma itani kaba jonka ke ne mo kan fabra folo ne mo kan sigiri folo ne man lo sigiri nyina folo kaye biaro ne mo ke folo mais ne wuro ke kankan kaba katola so kan instrument ta ko nja tigi baro kankan kankan le demandé mais na kera na kankan mon kamuri le ta kankan ne bo fode je vais bel et bien dire ça alors mon kamuri jonga mamli sane kaba jonga mamli sane do ay fra ko dondo la nyongo do parce que na fara c'est comme la fo ko Traoré blanc na fensunya les Traoré vont m'accuser parce que kankan n'appartient pas à les Traoré. Donc on va la kankan fait Ganel, Kabalu, Konel, Kamaradu. Et ne ko to fo ba ite tarku kalama. Ba ay do na ne ba ay wolo na ifa ma Israëla. Ko ne bla Kabal to fo. A munoro. Ko ne to fo. Ba ay d'accord problème te. Bref, c'est que ambe kuma fene élément. N'a pas comme un gamouri sentado ko siya breye flaluye mbere seluye tomaluye peut-être ko ni siya be kana Traoré luma a photo ko jom et c'est siya obese mana photo le ko siya meniye sido be Traoré le fait ya ibe mo la attaquer donc ay frako lu kela grimaze o nete siana de makaba fane ne makaba banene ala ntanka o ma ala manda sutra do ma makone fane ne makone banene ala ntanka o ma ala nda sutra o ma mengane ngo mun ngamuru e ne la mamli tanta le kangane e kangando itani mun ngamuru le tamuno de trop ah mais non disons la vérité et puis ne ma vidéo que fana j'ai pas fait la vidéo pour que moi yewoli dinema non
vitre o muni ko to sangere ye kabla na mamli la mais ni la ibara lolo ka jeli akan fo ka ibra si akan et pa seben na mamli ni la numéro matricule ye na nye fait plaque le kan na ko fait plaque nto ko sebele yini ali na imamuli ya dogo do mani ngamuru a seben na mamli ko fait ko jeli man ko yate aida lon kay la man jeli la mamli lewri ali ni milliard kana ko ra idi mo yo ma ko toyin mais n'a ko kero ko dabla bla ba ko ne bla kabay to fo donc c'est que kankan n'appartient pas à les manigamuri c'est que aina le c'est que si il fait la idi kankan a été fera baran kana kuma du fo donc arrête ça s'il vous plaît da ne te se do tinyela manigamuri sim kankan sim mamamli sané donc ne la mamli tinyela kankan ro ko ne blo fo ko ne bla nda je ngan fo j'ai bel et bien dire ça et je répète encore. Aïe le mot de mon la caille l'ok madu fola. Aïe ko le bolo ka quoi, aïe ko le haklimaya. Aïe ko le haklimaya s'il vous plaît, ne le dotiani. Mamli me o de kanganga mo sande, siringa le no samba du kulubali. Ne na mamli o karibina so quoi, il a l'incanfo. Ne le basa même pas un mois d'abord. Un instrument taillant. Vous avez dépensé combien? Quand un instrument taillant, quand mamli taillant, quand instrument na la kono, quand karibire quand na mogul taillant, quand la consommation ta. Kay la logement ta ka ko beke ko ansi kankan balia ron point baro ko ben kan fo ko kankan manen ko kankan wole ju solidi ko kele magan ka do kankan ko kankan demse kankan ga jonga watandi ne ma ay men yo kuma pa la vous êtes à l'aise sur la don ta bonne kankan ga jonga wakele ne ma ou be jonga wole ala la jeli man ko te yibana na ben kan fa bana ala la dia la nye hen 15000 francs qui a fait et non mamli tinya ro man ngamuri bra man ngamuri to ko fo ro ko ngulu fo. Alors, non, je vais dire ça. Je vais bel et bien dire ça. Merci beaucoup. Manengalo ay sokoma. Ali bisayla mamli vitrier. Maintenant, moro bla kuma. Alors la Aminata kila la Aminata silama ila Aminata. Afokam ko Aminata kebe kaba. Astaghfirullah Aminata kebe sisi. Aminata Kebe Sise Kale Mandemuri Ledi Mandemuri Kanda Lulu Siriman Kanda Touré Sene Magara Sise Serelen commence la cérémonie Diane tout mon nom Ranja Brité allez de nous Kafara Kisidula Kisiduka ila Nankamalu Kisi Kabaketa Bonsonu Menunta Kisidugudi ou le black ma qui toyang dolé Amérique dolé faux Paris à quoi de moi en été conseillé à quoi conseillé ye fin de mois macron ambe mamli sam belzi kala oui ma main keli la o tekela gelila depuis dinya sida même ma kaje lamba mako amakaje la Burkina amakaje la Gambie amakaje la Ghana mandembe même ma kaje la folo dinya kono wole kele geli mo ko tela ka ay la geli le ne ka yene le la mena et ils sont fiers de moi et ils sont fiers tout ce que je dis aussi. Bon ay bala kuma ko fin de mois na kone kan kose kan ne mamli vitri sanze kone kan kose kone ko mamli nalo ko fin de mois na kai ba mamli bla belzi ko kala na jeni mo kan kwetema Aminata Kebe Sise ka foli ble idenuye kisi kaba keta mama doman kisi kaba doromani kisi keta na badi makono ke depuis ala ka kisi dugusi ba lagine be kadamina kure malema donc la cause kadamina kure malema ko abla konakri la nyani bokote kisi dugu le lagine dugu folo kisi dugu le lagine village folo di depuis ka dinya dam sare ne ko bakela depuis ka dinya dam sare ne ko kala menyo madri kela masaren no mamli folo ma di jelima ko tema masaren no du ko di jelima ko tema masaren la ba ka mamli di jelima ko tema masaren ne ko ni fana kai woto mamli di jelima ko tema ko men kele la ko men ngamburi no men kele la kanga ko ngadi alama kadi alana kela ma ko ne kan sabari ko fende mo na kai ba mamli bla ko ka ne ma ko ne kan ko se ko sigiri mben ko se ko sigiri na men ngamuri lu mbedi bo fori na to di ke fididi kisdu kal bariga kisdu kena musu
kisidugu soti kema briga ay no deme wulo ay no muso menta na Aminata Kebe Sisedi kwa ay mamuso jugu fudu ba muso jugu fudu la wuli maledi kundu fudu la wuli maledi muso te jugu fudu la wuli maledi ba ni kundu ka kundu fudu ay den be balon ta la fengodo kisidugu kala ay no muso men fudu na Kebe Sisedi ay mamuso jugu fudu ay no deme no soro na masare no ndi kisidugu wallahi bila ay madenju wulo ay ko kay la man jeli tela kasila kone kan ko se ko kono sigiri Anamadina vraiment Beni Lambeli ne ben kosege mais man ngamoro la kala la nyina ni bebene depuis ka jelilu da mena horon ne ko ante jonkudo mais même ma ke fola kele kangani même ma ke fola man ngamuri brake a fole ne kuma ne muri kan la lulu ambe dai man ngamuru la ni ke ala ga isra amba ngo sigiri ambe do sigiri ndala diarama kisi keta yibama kale kisi kaba keta di wulo sumoro kandela kelebra wara akiburi akokanye anni makaran nema ne mansale di anya ni makaran ka kele toyi ko tenela ko tesekala ni la mais mo meni yembolo nu ikasara da ka begbele ya awra kisi dugu kanyan sigi kambe kisi yan anyan sigi ambe kisi yan fara ma ko kisi dugu dala kala bolo ma ko kisi dugu no ikande baoro ko fende mo na kaibe mamli kurabla kona ka mamli ni nalo ba man ngamuri bra dese ne la mamli do bena man ngamuri bra dese kuma kan nyuma fala nefe man ngamuri bra dese ay no minke menkelen gelima ko tela ay bada ba na fara ko man ngamuri lu kona yi janelu ba mo fla le ta dugu di meno so gbentege ani bi mambla ya be man ngamuri no kabaile no kangansi ga makangansi wata kumba gberedi nanga tare ku fa fonya ma ofene kuma do di mbena soma no te kangansi nya ageri mo kwete kono di la hiri do kabai ni kono lo te o matinya na abra follow mi ko do beke ambe kuma ni blanka briga bla kisi ka ba mamare nuye kisi ka ba tomanya na bade malu ko ne kan sabari ko ben kele la jeri kela ko ayi sigila kai bodia lo kai kokolon kai keta lo o kuma mena jeri ke menda ko na mamli vitrité da o bolofan tara mamli kono ko ayi horon di ayi jere wolo di ayi kai sugulon ayi bemba bado le yina jeli ko meni mande kai kalo kai ba jeli man ko tara mamli sara kudala ko ne ko mamli don na lo sigiri anto toto alama ni bori bora toujours mi lo nyefe man ngamuru linike ay briga alaka alusra mais tonya jeli yaro fona asoro fona tonya ta jeli yaro mais abebeun kuma ta fonya to kisi kaba keta ini barimalu Aminata Kebe Sise denu jere wolo te muso bete jere wolo la muso bete nangama wolo la ima tokolo ta tesira be manota afra sugula baru yesigiri afra Alassane Keta ye afra Seydou Coulibaly ye we bla mamuli dine makabaka du kolodi afra Kafu Sakoye sigiri afra Umaru Coulibaly ye manenkabe de balande dan kangaya mambla mo muso furule nko de bane bla kangaya mo lo jelima nkwete lo suri la ludala de bala nye jelima nkwete bla kangaya mo afo folo konno jelima nkwete ni demso ni yetemi na kanga make folo ba ko mo wada fo ko muso ko rankini o be ko mo wada fo ko ni jelite o tekela o make folo memuna aro ala no teleme na bo o la sanya temo ko no ba dinya balo dinya ro ye ko keledi ala no mo wada mena be kewdi ambe ni kuma blai kisika ba mo mara na inike ne ben kosigi nante mama mli fitri hante munu imama mli fitri hante munu atala hante munu mamonte hante munu atala nari ben maninga muri ni ke ala ka aisara nante kanga so batre kanga ne wi maro ke krambonde itre anne wuri julu bole anne kanga wi munura wiki so ala ki so ala la kele ka hake matanga ka mo fentoyi maninga murilu kanga sile tra mo ko ba lulu ma we bla ban arama dembla sa mo yi wuri ki bolo la kum ka kure kasite kala suno fe de tournament tra la ha mo yi miride maninga ya sigi nyama ameni kuma blai kisi ka baketa Aminata Kebe Sise denu Belgique ay ni kala ka isra ala ka isra ne ben ko se ko sigiri maninga murilu
ni buri bora min lɔgɔ ɲɛfɛ n bɛ da ala marabi sallallahu ala ka juma nɔgɔya merci